Alright semuanya. Jadi di episode kali ini gue ingin membahas masalah terbesar Wuthering Waves cuy. Jadi di sini Bang Ryuko Sensei ingin membahas suatu topik yang mungkin bisa kita diskusikan gitu cuy. Tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Wuthering Waves ini. Kita bakalan lihat apa yang ingin dibicarakan oleh Bang Ryuko Sensei ini cuy. Jadi ya let's go. Farming and leveling echoes in Wuthering Waves sucks. Let me say that again. It sucks. I enjoy so much about this game. The story, the characters, the exploration, the combat, but when it comes to actually finding and leveling echoes to be used in that combat, it's an absolute nightmare. In this video, I want to explain how I think Kuro could fix the experience scarcity issue and also the tuner mechanic. Now, before I start, I know I'm gonna have people in the comments saying things like, there isn't an experience scarcity issue, you just have echo management issues. I've got hundreds of tubes and many characters built up. See, there's no problem with the game, it's you. If you just level them in the steps and tune them once, you can get more than enough to have several different stuff with no problem. It's not experience that's the problem, it's the tuners. Yeah, whatever, shut the fuck up. Oh my god. Jadi di awal-awal ini si Bang Ryuko Sensei dia bilang bahwa dia ingin menjelaskan tentang masalah eco experience dan tuners ini cuy. Ntar di kolom komentar ada, wah itu mah lu yang kurang hoki bang. Gua nggak kenapa-kenapa tuh masalah tunernya dan lain sebagainya. Gua dapat bagus-bagus kok. Bang Ryuko Sensei, shut the fuck up gitu ya kan. Oh my god. The steps and tune them once, you can get more than enough to have several different stuff with no problem. It's not experience that's the problem, it's the tuners. Yeah, whatever, shut the fuck up. Just because you personally haven't run into the issue doesn't mean it's not an issue. Especially when Okay. what determines whether you have enough experience or not is dependent solely on RNG. Case in point, I have two accounts, both at Union level 80. How is it that on one account I have 800 tubes ready to go, but on the other account I have literally zero and struggling? I'm doing everything exactly the same. Could it be that it's not the player that's the issue, maybe it's the game? So Jujur ya kalau ngomongin soal tuners atau mungkin eco experience di akun utama gue tuh gue jujur gue agak sedikit struggle cuy buat gacha eco ya, apalagi buat dapetin double crit tuh susah banget cuy, entah kenapa gue juga bingung gitu. Makanya gue tuh kayak oh my god bro, kayak dapetin eco bagus tuh susah banget gitu di WoW gitu ya, why gitu. Cuman gue nggak tahu ya apakah kalian gacha ekonya tuh hoki ya kan dapat bagus gitu. Cuman kalau gue tuh entah kenapa ampas banget anjir. Dan soalnya kenapa Bang Ryuko Sensei buat perbandingan cuy bahwa dia bikin dua akun. Satu akun ini nggak ada masalah, cuman yang satu akun ini ampas banget gitu buat gacha ekonya cuy. So anyone that wants to come at me with that can just fuck right off. Now with that out of the way, how to fix echoes and tuners in Wuthering Waves. First up, Okay. echoes. Specifically the echo experience scarcity issue. There's no way to say I think that echo experience should be infinitely farmable. No ifs, ands, or buts about it. And how I think they should go about that is by implementing these 5 changes. We should be able to use useless echoes as experience fodder, which will take time, but at least it's free. The second Oke, jadi dia ingin memperbaiki masalah di bagian ngasih saran gitu, bagaimana cara memperbaiki masalah eco experience ini cuy. Jadi yang pertama itu si eco itu bisa didaur ulang dijadikan XP gitu. Eco-eco yang gak berguna atau mungkin eco-eco yang tidak sesuai statnya itu bisa dijadiin XP aja gitu daripada dijadiin daur ulang gitu. These increased rewards also apply to the amount of tuners too. And if you think that's too much, just wait until the next section because it will all make sense. Also, Jadi dia bilang bahwa Tasset Field itu diturunin wave pelitnya jadi 30 cuy. Yang awalnya 60 jadi 30 gitu. Kuro game harus memperbanyak, double dropnya ini harus diperbanyak gitu. just wait until the next section because it will all make sense. Also, tacit domains should only have one type of echo set, not two. I Okay. think they should also put these tacit fields in lore accurate regions as well, but that's not Ya, exactly gua nggak ada necessary. masalah The next sih. thing we need is an echo experience only section at Yarn. We've got one for character experience and weapon experience. I think we should also have one for echo experience as well. A nice to have thing they could also implement is to remove the non-set elemental damage buffs. If not this, then at the very least make it weighted so that you have a higher chance of getting an on-set elemental damage bonus. I'm tired Dia juga nyaranin buat ada eco experience. Kita bisa farming eco experience doang itu di Yan cuy. Jadi ada semacam domain doang ini khusus buat si Yan ini ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pengen farming eco doang, itu kita bisa ke Tacit Field gitu. Nah, cuman kalau misalkan gitu ya, sebenarnya gue juga ngelihat ya bahwa ada konten kreator luar itu sebenarnya ada yang setuju ada yang enggak gitu cuy. Kalau misalkan kita bikin eco experience sama farming eco ini dipisahkan gitu, kenapa nggak jadiin satu aja gitu ya kan?
Cuman ya emang masih jadi perdebatan lah tentang masalah ini gitu. Have an echo experience open for echo experience as well. A nice to have thing they could also implement is to remove the non-set elemental damage buffs. If not this, then at the very least make it weighted so that you have a higher chance of getting an on-set elemental damage bonus. I'm tired of getting Spectro on the Glacio set and Glacio on the Spectro set. Now these changes would address some of the echo experience issues and also some of the RNG, but let's not forget there's also another aspect to Wuthering Waves Echoes, tuners. Now, I've heard many people Okay, annoyed and tuners. say that they should just remove tuners altogether, and quite frankly, I don't really agree. Look, Jujur untuk masalah tuner sebenarnya mungkin ya bagi beberapa orang ya tuners itu cukup langka cuy. Dan sebenarnya tuners itu nggak penting-penting banget gitu bagi beberapa orang karena apa ya? Semacam mata uang gitu buat ngegacha substat itu cuy, si tuners ini. Cuman bagi beberapa orang itu lebih baik tuners itu dihapus gitu cuy. Lebih baik tuners itu dihapus gitu. Karena kita kan udah pakai XP ini kan, XP Echo kan, dan itu modalnya tuh udah gede banget gitu. Seenggaknya di tuners ini kita nggak perlu ngegunain ini lagi gitu. Sedangkan di gacha substatnya ini kita nggak perlu pakai tuners itu lagi cuy. Itu. Nah tapi Ryuko Sensei di sini punya pendapat lain gitu. Sebenarnya dia nggak setuju juga bahwa tuners itu dihapuskan, tapi dia punya ide lain gitu. Ya kita coba dengerin cuy. I get it, I totally get it, but I'm going to argue that Kuro should keep them in the game. However, I think there should also be a massive overhaul about how tuners are used in-game. This is how they fix Okay. tuners. Right now, when you upgrade an Echo at levels 5, 10, 15, 20, and 25, new substats are unlocked after you tune them for 10 each. Okay. And if you get bad rolls on substat RNG, you can recycle these Echoes to get a portion of that experience and tuners back to reuse. However, Yeah. what I think they should do is that at those respective levels, the substat type, but not the amount, should be visible. However, they are locked and do not affect any character that equips them until you tune them. This will help players decide when and where to effectively and efficiently use these tuners. But here are the new mechanics I think they should implement. Right now, the cost to tune an Echo is 10, but for 5 times that amount, 50 tuners, they should allow you to re-roll the substat type before unlocking, which is where you get hit with some more RNG to determine how much attack percent you get, for example. So RNG Okay. plays a role in what other substat you get and also how much of that substat you get as well. But that's not all. For 20 times the amount, 200 tuners, I think they should allow you to specifically choose the substat you want. But just like before with the substat reroll, they should not allow you to choose the amount of that substat that you get. So you could have 12.6% crit damage or 21% crit damage, or anything in between. This allows for potential continuous improvement of echoes for those sweaty players that really want to min-max. Jujur ya untuk masalah tuners ini buat apa ya ada reroll substat gitu. Gua ngeliatin itu sebenarnya bagus ya. Karena kita bisa reroll substat gitu. Misalkan nih kita dapat dev nih, ada satu dev nyempil nih ya di substat echo kita gitu. Nah, kita bisa reroll cuy. Enaknya tuh gitu. Kita bisa ngilangin dev dari substat echo kita gitu. Menurut gua bagus sebenarnya. Sebenarnya menurut gua cukup menarik di sini. Terus kalian bisa gacha, kita bisa milih spesifik substat yang pengen kita ambil cuy. Wah, itu gila sih itu. Sebenarnya ini bagus, cuman ada beberapa konten kreator juga yang sedikit mempermasalahkan hal ini cuy, karena ada beberapa alasan juga. Kalau misalkan dibikin kayak gini nanti ya orang pasti bakal bosen ya kan, karena karakternya udah jadi dan lain sebagainya. Jadi kayak gak ada motivasi gitu buat farming echo ya kan, atau mungkin nge-gacha ya kan. Sensasi buat gacha substatnya tuh kayak hilang gitu ya kan, karena udah ada tuners gitu cuy di sini cuy. Ada beberapa orang juga yang nggak setuju gitu tentang masalah ini. Rata-rata dia nggak setuju sama yang Bang Ryuko Sensei ini bilang gitu. Dia lebih memilih untuk tuners itu lebih baik dihilangkan gitu. Cuman ada beberapa yang setuju, ada yang beberapa yang enggak sih. Dalam hal mengkritisnya tuh cukup gila sih menurut gue. Bang Jenazat ini ya gila sih. Kalau soal masalah kritis ya, mengkritisi pendapat dan lain sebagainya sih gila sih Bang Jenazat itu. God damn. Oke, kita lanjut lagi cuy. Tuners, I think they should allow you to specifically choose the substat you want. But just like before with the substat reroll, they should not allow you to choose the amount of that substat that you get. So you could have 12.6% crit damage or 21% crit damage, or anything in between. This allows for potential continuous improvement of echoes for those sweaty players that really want to min-max. These changes also play into the lore of what a tuner is. A tuner is something that you use to tune an instrument to the correct sound you want, after all. Using tuners in this way allows you to be able to craft echoes to have the exact stats that you want to build your characters and also to be as strong as you want for a price. As I said, 200 tuners for just one stat,
It's not an insignificant amount. And if you wanted to craft one singular perfect echo, that could cost up to 1,000 tuners. And also, don't forget you need 5 of these echoes for just one character, so a possible 5,000 tuners in total. Okay, now some of you may be thinking that with all these echoes, all this experience, all those changes to tuners giving players any degree of control over their echo roles, that would break the game and remove any of the incentive for players to continue playing. And to those people I say... Nah ya cuy, kalau dalam kasusnya Genshin sendiri ya, mungkin ada beberapa orang juga yang masih bertahan buat gacha artefak gitu. Karena emang ya Hoyo sendiri itu nggak pengen playernya tuh bosen gitu. Hoyo sendiri nggak pengen playernya tuh kehilangan motivasi gitu buat gacha artefak gitu cuy. Jadi that's why gitu. Kenapa ya orang-orang bela mati-matian gitu buat gacha artefak cuy, sampai segitu pengen perfectnya gitu. Tapi di sisi lain Hoyo ngasih rate buat dapat substat yang bagus itu kecil banget cuy. Nah di sini orang-orang takut cuy kalau misalkan ide dari Ryuko Sensei ini bakal menghilangkan motivasi orang gitu buat main Wuthering Wave gitu ya kan. Nah cuma di sini Ryuko Sensei punya pendapat lain cuy. Let's see. Would it? Really? Would you quit? I don't think so. Having tuners be used this way also incentivizes people to continue playing, to use wave plates on tacit fields to earn the echo experience and also to earn these tuners to guarantee these stats. But even then, there are many games out there that rely on players to repeatedly play dungeons and other domains in the hopes of getting decent equipment for just one character. There are also games which allow you to max out multiple characters too. I mean, I've personally spent hundreds of hours leveling each character, each of the heroes on Dynasty Warriors, for example. And we already have 29 characters in the game right now with many more to come in the future. With the systems I've laid out, there are still significant but reasonable levels of RNG with understandable mechanisms to give players something to work towards if they continue to play the game. These systems create enough incentive to continue playing without the absolute futility of pure RNG, which I remind you can and does lead to player burnout because it's happened in this game and also many other games that have these systems. I've already seen multiple people say that they're going to drop Wuthering Waves because of the RNG. So like I said, with the tuners, it should be 10 to tune, 50 to reroll the substat, and also 200 to choose the substat. But these numbers can be flexible. I don't know where the balance should lie. This is just something I give as an example. So they could be higher, they could be lower, perhaps maybe 300 tuners for the substat selector. But even still, I don't think we should be afraid to implement systems like this just in the off chance that they might be too overpowered. That's the point of patches, to find the perfect balance. But if Kuro implements these changes I've laid out for both the echoes and also the tuner systems, I think that could revolutionize the Artifact, Relic, Echo, whatever systems that they have in this game. I think people are too afraid of change. Don't fix what isn't broken, as the saying goes. But in my opinion, this system is broken in the bad sense of the word. So I would really love it if Kuro implements something like this system that I've laid out in their game. But what do you guys think? Let me know down in the comment section below. And if you like this video, don't forget to like, comment and subscribe because that greatly supports the channel. So until next time, I will see you in the next video. Peace. Jadi untuk masalah ini sebenarnya gimana ya? Untuk masalah reroll, sebenarnya gue tertarik ya dengan fitur ini ya. Cuman emang perlu ini sih, perlu penyesuaian juga sebenarnya. Dan di sini tuh ada si Bang Sentontas juga nge-react ya kan videonya Bang Ryuko Sensei. Dia mengomentari cuy. Dia mengomentari videonya Ryuko Sensei, tapi Ryuko Sensei juga balik mengomentari gitu videonya Sentontas gitu ya kan. Terus di sini tuh ada si Bang Tekton juga kalau nggak salah yang pertama itu. Nah kalau nggak salah Tekton itu pernah ngebahas ini juga cuy. The biggest problem with Wuthering Wave. Awalnya di video ini Tekton nggak begitu setuju cuy dengan apa-apa yang dibilang sama si Bang Ryuko Sensei ini. Nah setelah mereka ngobrol di video ini cuy, Wuthering Wave has a problem. Nah semuanya cukup jelas gitu. Nah gua di sini ingin memberikan ya, gua udah catat beberapa highlightnya yang pengen gua bahas di sini tentang terkait video ini cuy. Jadi di sini si Bang Tekton itu ngobrol sama si Bang Ryuko Sensei cuy. Nah di sini gue bakal bacain beberapa highlight yang gue udah tangkap dari perbincangan mereka gitu. Jadi ya let's go. Yang pertama, Tekton sebenarnya senang jika Tanner mending dihapus. Oke, karena letak permasalahannya sebenarnya ada di tuners gitu ya kan, bukan di yang lain-lain. Oke. Dan mereka setuju akan hal itu. Jadi Ryuko Sensei juga setuju cuy dengan hal itu. Sehingga kita bisa bilang dengan mudah ke player buat hilangin sistem tuner ini.
Tetapi sistem yang dibawakan oleh Ryuko Sensei ini diyakini kurang dalam mengatasi masalah yang ada di Wuthering Wave. Tekton pikir itu akan mirip dengan implementasi game lainnya yang dimana kalian bisa farming tuner istilahnya buat reroll substat dan lain-lain. Tapi kalau kalian pengen dapetin spesifik substat harus ngegunain banyak tuner itu. Tekton pikir semua itu harusnya berbayar atau pay to win karena di game lain memiliki sistem yang sama seperti Summoners Wars, Epic Seven, bahkan sekarang di Honky Starbucks gitu. Jadi istilahnya si Bang Tekton ini itu lebih ke arah milih tuners itu dihapus aja gitu daripada ya dibikin yang aneh-aneh dan lain sebagainya gitu cuy. Dan Ryuko Sensei juga nggak masalah gitu. Cuman kalau misalkan dari idenya Ryuko Sensei sendiri, Tekton nggak begitu yakin gitu kalau masalah itu bakal mengurangi masalah yang terjadi di Wuthering Wave gitu. Soalnya fitur kayak gini tuh udah ada gitu di game-game lainnya gitu kayak Summoners Wars ya kan, Epic Seven atau mungkin di Honky Starbucks gitu. Kalau di Honky Starbucks gue tahu ya. Jadi kalau nggak salah tuh kalian bisa reroll substat gitu mana yang mau di enhance gitu. Gue tahu. Cuman kalau di Summoners Wars sama di Epic Seven gue gak begitu tahu. Jadi kalau misalkan kalian tahu tentang sistem di dua game itu kalian bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Di ketiga game itu kan pay to win kan yang dimana kalian harus dapetin itemnya gitu cuy. Entah itu dari Battle Pass ya kan, entah itu kalian harus beli di shop gitu ya kan pakai duit asli gitu. Nah sedangkan kalau misalkan di UA itu emang belum ada adjustment gitu, belum ada penyesuaian yang pas gitu. Karena ya kalau dari segi developer sendiri ya jujur ide dari Ryuko Sensei ini kurang menguntungkan cuy. Apalagi untuk jangka panjang gitu ya kan. Apalagi untuk dari segi cuan gitu. Itu kurang menguntungkan cuy sistemnya gitu. Nah kita bakal lanjut lagi ke poin yang kedua. Ryuko Sensei punya ide di mana tiap patch cuma dikasih 1200 tuners, terutama F2P, dan kalian bisa manfaatkan tuner ini ngeperfectin satu eco atau mungkin 2 substat aja tiap eco seperti double crit. Tekton menjelaskan pendapat Ryuko bahwa sistem yang dia bilang perlu sedikit penyesuaian kecil di bagian implementasinya, yang dimana jika sistem tuners cuma merubah substat dengan apa yang kita dapetin sekarang, Tekton kurang begitu setuju karena sampai saat ini belum ada developer yang mengimplementasikan sistem itu di game-game gacha. Tekton bilang perlu penyesuaian di mana tuners dibikin jadi langka dan kemudian ditambahkan opsi berbayar untuk mendapatkan tuners. Itu seperti yang dilakukan game lain dan memberikan insentif atau bentuk imbalan kepada developer karena player yang menginginkan hal tersebut gitu. Jadi bisa dibilang apa yang dibilang sama Ryuko Sensei ini emang perlu ada penyesuaian kecil cuy. Cuma kalau misalkan ide Ryuko Sensei itu diimplementasikan cuman ya kita bisa reroll dan lain sebagainya, ya menurut Tekton itu kurang cuy. Dan dia nggak begitu setuju juga gitu dengan pendapatnya si Ryuko. Karena jujur belum ada developer game-game yang ngelakuin hal itu gitu. Apalagi free ya kan. Apalagi kalian bisa gacha substats secara free gitu. Dan buat developer itu jujur ya itu gak nguntungin cuy. Dan buat jangka panjang pun itu gak bakal nguntungin juga buat developer gitu. Jadi ya that's why kenapa Tekton bilang perlu sedikit penyesuaian cuy di fiturnya yang dibilang sama si Ryuko Sensei ini gitu. Nah untuk penyesuaiannya sendiri jujur cukup menarik sih apa yang dibilang Bang Tekton ya, dimana tuners di WoA itu perlu dibikin langka cuy, atau seenggaknya maksimal di patch tersebut kalian cuma bisa dapat 1200 tuners doang. Ada beberapa opsi lain, misalkan kalian bisa dapetin tuners itu di shop gitu, kalian harus beli pakai duit asli gitu. Misalkan ada jual 10.000 tuners gitu dengan harga $99 gitu ya. Misalkan gitu ya kan. Nah itu bakal nguntungin cuy. Nah itu bakal jadi bentuk imbalan cuy ke developer gitu ya kan. Karena kita pun juga menginginkan fitur tersebut gitu. Jadi ya cukup menarik gitu apa yang dibilang sama Bang Tekton itu gitu ya kan. Dan emang perlu penyesuaian juga gitu. Kita lanjut lagi ke poin yang ketiga. Tekton bertanya, apakah di PGR ada sistem di mana kalian bisa reroll substat dan sejenisnya? Ryuko menjawab, sistem PGR sendiri memberikan jaminan substat terutama di bagian yang gak begitu ngaruh ke damage. Bisa dibilang efeknya gak besar-besar banget. Tekton bilang jika hal itu sudah ada di PGR, di mana kalian bisa beli bahan atau tuner untuk reroll substat, dan cukup banyak sistem yang dibilang Tekton sebelumnya, dan cara penerapannya sudah cukup banyak dikonfirmasi. Jadi ya Tekton merasa pandangan dia soal tuners ini sama dengan Ryuko, cuma perlu sedikit penyesuaian aja gitu.
see. Jujur cara paling simpel untuk menyelesaikan masalah tuners ini ya tinggal ini aja sebenarnya. Tinggal hilangin tuners aja. Itu paling gampangnya sih seperti itu gitu. Cuman kalau misalkan emang pengen seperti apa yang Bang Ryuku Sensei ini bilang gitu ya kan, yang dimana kalian bisa gacha substat gitu ya, atau reroll substat gitu, itu bisa. Cuman tiap patch kalian cuman bisa dapat 1200 tuners doang. Nah kalau kalian pengen dapat tuners lagi, kalian harus top up gitu ya kan, harus beli gitu. Dan ya itu bisa bantu developernya juga gitu buat cuan gitu ya kan. Developer juga cuan gitu, ada timbal baliknya gitu cuy, istilahnya sih seperti itu gitu. Tuners pada ngerasain bermasalah, gue cuma di awal-awal dulu. Sebenarnya masalah tuners itu lebih ke arah mungkin bakal bermasalah bagi orang-orang yang gacanya ampas gitu. Reroll substat di Pegar itu fix, dan cara dapat bahannya itu harus nyelesain endgame, dan endgame-nya agak gak ngotak. Jadi that's why kenapa ada opsi lain yang dimana kalian harus beli ya. Kalian harus beli bahannya gitu buat bisa reroll substatnya itu. Nah sebenarnya di WoW sendiri juga bisa kalau mau diimplementasikan. Cuman gue takutnya adalah apakah dengan kita mengimplementasikan hal ini orang-orang pada mau top up gitu cuy. Itu yang jadi problem gitu ya kan. Jadi ya bingung juga gitu sebenarnya. Cuman ya bagi F2P ya mungkin ya mereka nggak bakalan gacha gitu. Mereka mungkin bakal lebih ke arah farming gitu ya kan, dan lain sebagainya gitu. Ya who knows. Tapi gimana menurut kalian terkait masalah ini ya, masalah Eco XP ya kan, masalah tuners dan lain sebagainya. Tapi gimana, apakah kalian punya pendapat lain tentang masalah ini? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Siapa tahu kita bisa menemukan titik tengahnya gitu cuy. Kita bisa menemukan solusi gitu buat Wuthering Wave gitu, apalagi ya masalah ini gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kalian gacha substatnya hoki ya ini mungkin gak berlaku sih buat kalian. Ini berlaku buat yang gacanya ampas cuy di substat ini gitu. Dan gue termasuk orang yang gacanya ampas gitu di bagian substat cuy, real. Kalau kalian pengen ngeliat gue ngonten Yeping kayak gini, kalian tinggal like, share, subscribe juga. Thank you banget teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di konten Yeping berikutnya. Jadi ya gitu aja. See ya. Sheesh. Let's go.